kwezi wa Komori watukufu mjihundao ndani mwe Komor nanu wa Komori ikaonga mjihundao hovonze mwe Komor dohum tosani zentosa za Kiislamu harumaye mabara ya ulemengu ikaudu mjihundao ni hawa nziro ya siasa ijihundao harumaye nsi ya Komor luna takriban rangole 24 mars 2019 athmani wa hazali ya rengensi ya Komor macheka dene sheikundi shaha hekwezwa Komor kabli ya durenge bahati rahaze tambu za masuliano ze jarigabi libanurelio nirenge bahati inu ndenge babwa la ipande la nyama ndipulie mzee wangu mtukufu le grand notable mzee Shawali harmwele jiji la Ikoni ikawo ikakawaida badarirele jila mfumwa mwe haishilo wa Komor haishileze tambu za wa Komor haelewa ezi hali nziro zihundoa nti ya Komor wakatinda uo hedha maana no baba ulezi wa hahe neswara fari mjuwao nezembana ziwa nilio mji wa Ikoni ne namna ya nziza wale jiji la Ikoni wakatinda uo haishilio wa Komor haishilele toifa haishile masiwa haishile diaspora hadungwe ze amri za huwa na hahe hadungwe ze amri ze njema hadungwe le sole jema ebenge ngam tosondudi nshukure mzee wangu mzee Shawali haukaya umfano wa ufana Mwenyezi Mungu na jailie wake mabani haho jamandawe harumwe miji ya hatu yonti pia leweze anki ilizazizima leo warenge uwatwania wansi wa ubadili na pacho titi la dunia leo walota yari wakensi wavame fujari jathmanazali wamshangirie ya kensi ya uwa na hao ya kensi ya menyensi inu ya fanyo mime ya mii harumwensi ya hatu ebenge gari paro waze wa hatu hoji mlifu hao harumwensi ya Komor ya ukana na mdunge ya sheirumbi shilo na mzee wa hatu mzee Shawali na mdunge ya imani na mdungo umwendo mzee Shawali ya ufanya le grand notable wa homjui wa Ikoni ya Bambao hauka mzee Shawali le picha ya lifanya lindenze matsozi hatafsir du wakati uo mzee Shawali ya rambaukana bala harumilwa haudu wakati kaundo uo mzee Shawali enda ya kansi ya elewa ya ukana vanu wana wa Komori wangu hafaransa wanomba umabeja wanunga una maisha bora donu wana hao wanuye maisha hao ya kansi warenge riski waja harmantika ya ongar tanabahio kana kweli ngabo zilonziro mzee Shawali kajanji ya harmashwara faza sharia shahendo wakati haelewa ukana badiba nuye taabu ya mbahindwa hula badiba nuye taabu ya unono badiba nuye taabu ya unafasi ya wansi badingo unihondraho hata mimze Shawali mlo Ikoni unu tide mdu wa siyasa zinuka zitoza usufamu madi wa eche zinuka suho za Metro Ahmad Mahamdu wa eche zinuka suho za mritoka yonsi sharende wakati wa ukaya hatenkunu leonge kozao ebenge ngamtoso mrudini pare emavamana ya miji wafanana mzee Shawali ikaonga nyinya tarehe harumwe miji ya hanyu wakana wa Komori ngarsina utajifuwa hanyu uwana wa Komori ngarsina hubba nanyi mtekele harumweze mbawa za machangazo mwonese ya ukana karna ujua leo lihimile diktatori joy karna ujua leo athumana zali mzima nuwana hahe na ikundisha wanru wake sababu ye ntipote wake sababu ye mimea nele toifa nuwana wa Komori wapote ebengu wakati kao ngariparo waze wa hatu wajiunga nele so la mze wa hatu mze Shawali nanu waze wa saya ikao ngonga umhono insi ya Komori kane unafasi ya wa maisha bora ngari watosao na singa rengo ahadi ya ukana ngarjo wa shukura rahunu duniani ezenje mazaha ngarjo zamba hani mabahanu rokansi heni wakati kaungwa joji unganya nuwana wa Komor leo wajo anilie Komor hanzia zaki inswaf evenge ishode shipande shanyama nanzanshi kusudi mzee wangu mzee Shawali nimfereshe nimbushire la khair nimwambie kana ngarsi wazima naye nuwananya hamandaye nanu waze wa hatu hamandaye ruambia ukana wana wa Komor ngarsi hashiri etarehe nge juma nzihani ngari mrambu waoni ebenge leo kaiti sababu ya ukana ekangabo mzee mwenza shonga ukonsi ahimilia wa upeuno fujara manazali ya ufanyao sidalili ya ukana karna udwari zambe ebenge Mwenyezi Mungu nambani imani haukaya ngamlima ujuani
shanga riomba Mwenyezi Mungu mle mvulini haukanga mwanaumba na zitonyangu nga mwanaumba na ikao wemri ikawe tarehe yanzo ihensari mwenti tarehimbi halisi ebengi ngarombo Mwenyezi Mungu maudu hiyo mzee hatu mtukufu mzee Shawali ne mabani hahonsi pia wahemiji Mwenyezi Mungu na jaili haina mruelewa kana ye Komor isaizama mridiriki hakuwa na wakomor risheme za rejule mtumwa mgari mpara ni wazee hatu kangaranzorike karibu ne bwana inu nanu wadaza hatu nwanashu hatu hobji mbifahanyu wakatokana rike wazima riwane ne mbeberu riwane ne diktateur wa Athman Azali usauja wa Komor wodo pande wahusu ye notabilite au wahusu mzee hatu mzee Shawali hasibabu de swarafa hasibabu de sura ya njema ya yonesa wa Komori lo tarehe rjo yambara leora maudu mtukufu wa Komor dukana bandhi ya hatu rizione sa rizishele ya ukana ye mouvement mabeja inu jiunganya ne panafricain kungumanyo lash Afrika liwanao na usankadifu na usamivu wa maisha na unafasia na sharia za kadamiziwa na wandu ikao wahana suraya zambilwao maraisi wa zigozi zanvu helu haya himna swara dawano mboma diktateur mfano hama Athman Azali leole chamalinu haurambe mouvement mabeja wanu wana wa Komor walona usharikiana wa hao na wana wa Cote d'Ivoire, Congolais, Mali dezenti za Afrika zonsi pia ikao zihunre bahatimbi zikazinjia harmo sankadifu wa maisha na unafasi wa sharia ikao ngarjoka bandhi ya hezenti za Afrika zohanza zimilikiwa nuandu wanu okwanza wajushe zirizanzi ebenge wafanyishu hamitwala ikanga ibidio wandu wakenti wazima watwale Afrika harmema kati ya mwisuyano wanyasi wa mabeja homjo Komor kwa jabira harma nzia za kibahari kwa jadunga zitwa pindo kwa jafanya nzia za kimajendo walakini bandhi ya hatu hatarione saukana homjo hao ritukiwa haukayabanu ezi janibu ngarsizinji shayin banangi yonzima dowana ne diktaturi lo harmensi ya Komor dowana no sankadifu wa maisha lo harmensi ya Komor dowana ritowe utakabarifu dowana ritowe enza igozi shamvu ya tendelwa ni Athman Azali bandhi ya hatu ngarsiharma upande huu walakini wananyasi wa mabeja wanu wabiri harumanzia za kidasturi hawakatikao ngondwa gabili mrikaya o katira isiwanti hawakatikao ngondwa gabili wanduikao warenge nsimacheka bandhi ya hatu riko zezeroho shakarida zamba ekari onukana zode zijoka na usalama ekari onukana izode zijoka sababisha ya ukana na watenda wadaili elebawa riwa ungu mhono kadajua ramenye mbwana bandhi ya hatu heni wakatikao Mwenyezi Mungu jori janglia karnautsa haruhu saitoka yonsi leo rion wanyanyaso mabeja wala harmoule mengonsi pia washulihani hao neze haki za kibinadamu ya ukana kahewe almuradi ngarsi hao harma imasiwa ya Komor rende rafanyi mwendu wa amani na usalama wabiri harmwezi nzia za kisharia za ulemengu tiba hiwaja mwanzo wa hutukuze monsieur le dictateur Athman Azali kauziri tabisha bandhi ya hatu nodo utaharuhu saharmeli wali wa moroni ya ukana hari mwanzo wa fanyi mwendu wa amani hawakatika ya wembanari wana oyinu vanusika tukubadukana wera isi wahe daula ya Komori wemru warenge nsi ya Komori macheka leo mali wali walo yawe maprefe mera walo yabo bandhi haurambe peuple comorien kartu considere ukana ngabo maprefe au mamera harmwensi ya Komori wawandu wanomewa wemru warenga yenzi haigozi shamvu warenga wandu wa hansi yabo walu harmwezi amri zao abole wori ono ukana ebo wananyasi wa mabeja kwa jabe wambabi eba lewe peuple comorien kaitwa katokana ngebidio rike hashiri rambu ya ukana lewo kabati mbashara itoka yonsarmenti ya Komor idungao kabati mbashara itoka yonsi stehilo harmenti ya Komor wakati huo ngaibidio rirambulane ritifanye mza ritijari hoso Athman Azali woi haukaya Athman Azali tihambia ukana shongashi hudungu hauka wananyasu wa hemu mabeja wanu hubirienzi ya njema hauka wanu wakanza wahutukuzi harma ule mengu nonda abo wasulo masiwani waja wa considere ukana banunga abo prefe hata wamdemandeo autorisation ya mwendu wa amani harma nti ya Komoro wabo wahutukuza upande huo
akaya bandi haturi fikiri ya ukana humju hao ngardubohonzi yani rionese zitsokiri harma yensi ya Komoro yode mana riparao ipeple ya Komoro bana wake makini akaya ulemengu pia vanu rizambao wasawa kazeze darubini harma yensi ya Komoro zongari mwambiaoni ngari mrasuriaoni peple Komorian ulemengu makatirizamba yanu wahisa wakazeze darubini harma yensi ya Komoro hususan da harmo wa mju wa huwa na nyasi inu ambao muvuma mabeja hakawanu walaha harmo ulemengu abenge mriati shanga hasibabu de matuhumu ya hafumanazali ya tuhumuo wana wa Komor wa wasuli harmensi hiyo walona uraia wa shifaransa mriati shanga hasibabu de matuhumu ya ufujara hafumanazali ya tuhumu wana nyasi wa Komor haukaya kartiwa jeni ngamunaweza fumbwa na Sambi ngamunaweza fundwa na Dr. Salami ngamunaweza fundwa na Abdullah Abdu Hassan rimwambia nikawe imru Iblis wemru wa peu wemru anza sijinwa na wa Komor wemru anza sijinensi ya Komor nanda bozinda daraja azwara ngekanga wana wa Komor waluma watwania mapatrioti wa hensi ya hatu leo wanzo wajafanya mwendo wa amani harmensi ya hatu ya watuhumu ya ukana ya lama terrorist ebenge uwo msiba mhumbu wa Komoro haukaya kabati mbutuju wa ukana zode ze makri zafu manazali lode le fitina lafu manazali izonzi ya pia za wonesa ya ukana ngwanzu ya tsomoze mbwana izonzi ya ikawa ngwanzu ya vire ya cheitiso harmo wana wa Komoro na bunga rikubalio ukana ye peplo komorien e makatirizamba yanu nganyima determine na bunga rimwambia ni ukana harmo ulemenku inude shwabaha nzima ya utoa fujari liruma onsi eshwa handa hii haukaya ye bwana wehe na katiala la juhe tuamba ngwanzo ya usiwa ha mapinduzi heni wakati ya la juhe tuamba ngwanzo ya tolo ha mapinduzi inu harmo ulemengu ihalalishiwa peplo uyo ijuhe yoneso utukifu inde kio sababisha leo ulemengu wa intervene harmansi yode mana bwana woi ya ndombi yo hata ya sankade watifanye taratibu peplo uyo ijuhe yoneso utukifu lo harmansi banwe dunia ngwa unaweze kufure bwana weya zitimbao banwe bwana we dunia ngwa unao fujare bwana weya utimbao banwe dunia ngwa juoke bwana woi hata kabari harmo ulemengu ngwanzo unesekana hatorea sho ulemengu wa mkaza jala inkudu husoni ngwa mlindao ngaibidiwe peplo komorien do imsindi hearele henro nuwa katokana ngaibidiwe mze woi rimsindishe harmele jala inkudu ya buhema bandamiomo sa uja wa Komoro ritsifanye mzaha juzi rihundo bahati rwaremba hao utsungu harmo mji wa ikoni haukaya juzi emano wandu wao washibokao wanjia msahala ele pahali rarulo utsungu harmo mji wa ikoni abo ekidastur nekitare hainu wakati mdaunda shwaba hayarwari ambaha utsungo warudu wajushia we ukoza ngaibidio mbaba hanrasasa ni abanu kahunre bahati hena mna wa Komori wajibu umparo wa hoa na nyaso hemu vuma babeja peplo Komori wajibu wa Komori wakoza hoji mdifua hao azali tremble 1000 fois azali tremble 1000 fois yode manaba hawanjia mtango na haina azma zanzo zifanye zitrechiso ili zirejeze mbana dingoni abori tsomo zembwana yode mana riparo wa Komoro ya ukana juzi mfanya resistance siti wandu wambana siti wandu wankodo shaze hijanga ibidio wakati wa ukana leo etarehi yanzi harmensi hatu huwa katokana rikombwensi hatu sauja kwezo wa Komoro watukufu ngariparo wa mazababi ngariparo wa dzadza hatu ngariparo wa nosho hatu ngariparo wa ziwa hatu wakana emabavu yonsi pia ya hema siwa wakatokana rigabili wakatokari gabili ye mrikao nguji yoneso ya ukana hamiliki ye arudhi no wingu harwensi ya Komoro hafu manazali sauja kwezo Komoro yode mana rambao ye mavamane kaungu atendo ye muvuma mabeja ye mana riparao ye peplo Komoro hoji mdifuhanga wa ukana ritivenye wa ukana ritirie haukaya kabati matuhumu itoka yonsi ya ukana nga mwanzo mche msajaja harwensi shari yonesa ukana nga ranzori yonese maisha madziro ya lo harwensi hatu zondi zonyi mahamba badala ya hatu siwasai
haukaba ni ndilo ajali bwa thumana zali kutonza mbukana weti rais na vanu weti rais kutonza mbukana uhibi vote na vanu uhibi vote kutonza mbukana hujuruhu na vanu hujuruhu kutonza wanese ukana ngo treatiswensi na vanu huitaitiso kutonza wambilwa ukana hutakabari na vonga wena kibri yenda mno izo pia kutonza wonesiwa sha sesa faraloin ruhambe ukana safaraloin mheshimiwa Othman Azali hele zina la Mwenyezi Mungu karna ureje dingoni harmo bwana yinu karna ureje dingoni harmo bwana yinu hakaru hambe ukana ngabo tofauti mbili ya jana na leo. Jana yuko mori ka ushindano na wandu siasa na siasa mwekansi mwehadisi mwehunda rasulumali mwebaya leo inde societe civile de yahusi kayekaba Othman Azali ruhamba ka leo de societe civile yode manaka heno wakati kutoku hanza urenge ukana mabeja wanua pangwa ni janibu za siasa ujojwa uhunda nafasi wangamize barua ni haura zida hausufa madi ransi bale kabati za usufa madi weiti barua ni tidatwa amri yode manaka heno wakati mwaishaka wako moru mwanzu waju harongowe nyuhamba procureur kajuhambe ukana ngari rambuwa mipango ifanywa ni sufa madi hau ifanywa ni razida la tija wa Othman Azali leo inde peuple comorien yode mana wanzo hunde taratibu ya ukano wanyaso he movement mabeja ariwanu ngwarumilwa kabati mndu warumio yode peuple ngekozao ngaijuhao rihunde taratibu ruhusunzu somba banu ya volio urohe abole utija urenge movement mabeja haurenge peuple comorien udone sa ukana amrisha kabati mbajo amrisha mndu dobyo amrisho mndu harmwezi bwana zini rizifanyao Bathuma ransi bainde peuple comorien do gabilie le suala linu na sikar na udaulizi ya navolinu lokali jufuba inuvu wa yangu hobo bahari juu Othman Azali ruhando kana henu wakati peuple ijojuha kuna hunda taratibu bobira ngojo chungandrabo ufanye Bathuma ngamuhambio ndongo nzima rikana mwanyasi mtukufu Abdallah Abdu Hassan ikayao mtangazaji mashura mwensi hatu handi sambana hale gahate rezo sosio inu reja wahira injia huende hujisubi ya ukanaba la Afrika orenga Abdallah Abdu Hassan abuka batima na mkomoru ujone sa utukifa ujone sa uiza ujone seze tuabiambi za kihaho ni madhama na mahuzingiza leo huende wakatungwa mbuyala itani kuntuturaba ngutamani ukana kairika ndanjari Abdallah Abdu Hassan haukale ora mzaze rambabara mwanamshi rahaina mlikao kajakar mwemba na yinu leo sajicha harumo udou huzingamanyiha zondi zo wafanyatse na wahunda na rais mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ufika bala humnenge kabati mkomuru jorongo wanrungwa josa ziduku hujinasa kutujwe namna hii taratibu uka ufunguo wanadamu hao ngondo no jizingamanya fumana zanga sana takriban mahamira ramtongo hamba ukana ngola uzo ngotezo ne amani ya usalama ya hensi ngotezo ne amani no usalama hensi ngokubali ngore ngo watoto hangore ngo bandhi za wandu ikawo ngo unanzaya waduka tsonja harma rezo soso hambe maisha ngaenda onro mimi ngamjuo ya ukana ngotanabahi ya ukana jumoa mezi wa ulemengu kabati mwezi mtukufu ya zidia imrikao hakansar marezo sosio ngu hutukuzo izo wengu zijuo kabati mrikao ngu mono chui harmo ulemengu rahane mrione sokana wem aminifu haukaya weti aminifu kabati mrione sokana de mrujue harma rezo sosio ambengu hutukuzo kibinadamu haukaya kibinadamu mheshimiwa Othman Azali hulatsuwa Komori Bathuma hutoa roho zitonshashi Bathuma wandu wafabala ngawe dhamana ngo jukumu yao takriban wandu mengomira Othman Azali na dhulma za wandu watashivani takriban mahamira watsina mbama hakama itsoka yonsi mheshimiwa Othman Azali izo pia karna ujwari la umumru itso ndawe Othman Azali rizama ngasina takriban mahamira ruhenda bana yakana hewe yode mana leo riparo peuple comorien kartuwa soma shanga mjuwa ya ukana huwandu fanya mwendu wa amani harmo ulemengu yo haki shanga mjuwa ukana ngasina takriban ya mahamitanu sharia
shaukana wandu wafanye marche pacifique wandu waonese upeu hau wandu waonese tabu zijiro harmu nchi ya Komor izo Athmanazali hazifutsu haukaya hadhumania ya sankidua Komor haukaya hadhumania ya juruhe maswa Komor ebenge katutsa hayaishe mru ya mbetija ebenge ngari parao hawinji wa Komor yaukana wakatoha ile suala linu kalsubidi lireje dingoni yode manar parao wa Komor wakana wanyasu wa mabeja wasawa habidi yewenge ngari parao peuple comorien hoji mlifo hawa kiwadzima haufumbatro watike mrujore je dingoni eze communication na renjeze volume harmwe mabavu yontipia rifanize communication watike uharakonu wanzu ateitiso na Athmanazali ngabo khatwari zindizi jo mjiria heno wakata jo subuti hadisa hinru ye dunia usukuo yedo sukurambo wa Komori ukana wodo mwiso Athmanazali ni mbanze igozi shamvu ya lonio hiyo yongarambo wa Komor haukaya zo information ikao ngarsinizo zo source ikao riziparisa ya ukana ngarlindao mfule ya hoha heni wakati ile jeshi la ufujari la Athmanazali lijofanya mzaha harme marche pacifique ya habili iweze nsurizenda uzinu ya husu ye peuple comorien omwiso Athmanazali ngojoka za kifiavo ebe ngiyo demana ripara ye peuple comorien haina mrukeo kweli ngukozo neze tabu zinura harme maswa Komor haina mrikao nguhozo anu wananyasi wajuru hilwa harme nti ya Komor wakati okana rikombo nti ya hatu saugabili kwezo wa Komor leo gardo justa masuala ngarinjarma upande wahusu kanari onesa kana eba kweli Athmanazali we kajatore ya communauté internationale eba Athmanazali we kajatore ya Union Africaine eba Athmanazali we kajatore ya makungumanyo ya ulemengu ya wanaoze haki no sawa baadhi ya hatu ngarelewa ukana hatorea shaizo tikweli izo tikweli banu wanadamu wanu okwa jutoroelwa ojo ulejeza mrushambo wojo ulejeza mrushambo ishondi sho Athmanazali alejeziwasho halejeziwa shambo ngondo angamie sheitoka kwela Athmanazali mrutsumi likimbai nditsoka yonsi timasikini jasi yatona jeshi lona ustaarabu wa barini hawa hawani ya ukarari kweli hashindo ulemengu rele wa ukana halejeziwe shambo ngondo ya jikuli se harmankale iyo ngar aminio mbavi yo siwa Komor shakar tu amini ya ukana kuliwa ulemengu eze organisation internationale Athmanazali mzima hazitorea hazirwari karsuku balemba bi shangar rambo ukana omwiso wahahe de makati ya mwiso yanukuzwa Komor yode mana rambia wa Komor ya ukana ishaizungusa umgua raulona Athmanazali makati ya mwiso yanu harumeze darbi ni riloni zozinu karisa karifanya mzaha haukaya isemfule hahohwa na wo wajumhoha de peuple comorien leoriti kubali nchilo harma mafit na rudo ambara titsa shebaru ani haurazida hauka kartuta sharazida kartuta sha sambi kartuta sha kililu enzi lewe peuple comorien garanzori undensi ya hatu ebengele omro na tole fitinallo ballo de la sababisha ema dictatori anu wanzo amenye peuple comorien zengba na zinu na kubali ukana le taifa la Komori sankadiwa leo kavati mba maisha itsoka yonse la hormo nti hatu ebenge na rime haufumbato lijitekeleze harmu mjuwainzi wa Moroni harmweze dati ka usazitola officiel haukanga mona ule we liwali wa Moroni ezekirta sizitolone ma prefe ya nrabu ya nome wa yaoni Athmanazali mwanzone sekana kabati ruhusa ya mwendo wa amani haba hasibabu ngwari yao ya ukana otsondo wakanti ya hauhalali heni wakati mjufanyi ha mwendo wa amani ya dunia ngwa nao na bo wajikaza harmweze nyilemengo ukano wa Komor ngwa wanzao yode mana leo monao wende hatarmeshi swa shanzwa na wanzwa te fitna wabua wana wanzwa na wadamba kana kartuta hama beja kartuta haru fulani si o s'en fout e kama na mzwani habena mnayo e sababu ya hatu do salama wahi masiwa e sababu nuzuli ya hatu do henda mbio ritowe fujaru Athmanazali leo mru nabe ya tambe ons kwezo wa Komoro ngari njomba vititi harma unkadi wa husu inu gouvernement ya he diktatura Athmanazali yambao ihantiwa dokana takriban ya mahamitano Athmanazali hado changer ze story hado changer story shakaja paro changer profil hatafsiri ya ukana wanu mawaziri wende directeur de cabinet waziri hakau changer story harma takriban ya mahamitano shakaja paro changer yode mana ya harmai directeur de cabinet waziri wa habari za ndani huenda ministre de finance huenda directeur wa duani kajaparo change
ebenge hado change wana story ikaramba story hado change mudiru jimla wa hel maarufu directeur wa he Elise Said Mohamed Cheki directeur wa he Amjuri Samiha kanga sina tabu ya connexion ban. Donc Rija tamu suyano Aftumanazali a changé ses profils officiellement. Bande hatu so komor ngarjuzi sawa ya ukana. Kamal Sefu demru ya tende ya juso mhono harmo enzi alawa. Rija rionu Muhammad Habudu e procureur wa dictature Aftumanazali halawa. Leho Rija rionu belu. Leho Rija rionu abenge bande hatu ngarjuzi kweli umsafara wazali kujahima. Eba kweli zinsi taratibu za ukanangu sumzuso wandu wanu wahonde nzia za ukawarohe. Maudu wa komori rijoka ukombo enti ya hatu. Rijeri hundu wandu ikaungu uma inosan. Yao masuala ikao bangu hatu nga rijuzi sao. Aina mwenza hitoa na kenti ya fikiri mara 30. Kare seye vanuye konexo kaija arivana fasi nga riju chatan likivan. Hakari kanzari develope mbaviti to husu ye tsunami ya virabiti salam. Rionese keneti ya virai huandwa juruhilo ni namna rionao uoni wa hatu. Ni namna rifikirio ya ukana. Rionese andro ya ukana. Change wa deka kwa tutekeleze zenyurumwa. Shakabati mkomori utsushi ya ukana heni wakati. Hena mswabili rikausha kashaihani libo le 25. Eze dhamana zankiwa daudu kiki ya kanizo hazitekeleza hauka ekade zeroho. Hau ekadu mbayo mfiano nafasi ya harmo mjuanzi wa moroni. Hasasanya harmo mahamitano. Abu hatekeleze amjuri Samiha wa Komoro ngarifikiro kana eze suje zaba kingarjore jerzitimizi hauka ya connexion giombi ngari tambisha ngari deranja bengenga ju sababisha wake makaulu jwamba banatijo kansi ngare seyo ritimizi rionese harmo upande huo yakana bandi ya hatu so Komoro ngari juzi sawa yakana ebazi nsinzi ya Aftumanazali yakangwa nzo alejezenti yanzo ya sahilishe mafuji wengi wa Komoro ngamjo ziduri Samihi richetali kivano hakaima suliano kasuru husura endelea na bori kanzari developer sujeri mwene senefali kinowo ni nezianzi Aftumanazali rifikirio ya ukanangu wanzo ya tazema fujariano evengi ya jeke hamwiso wake wanduma inosa harmweze posto hizo waje watuhumlwa hawatsurenda evengi wa Komoro narke hashiri wa Komoro narke wadzima wa Komoro kabatu wakati wakanga ibidori la shengbo na inu mpaka daula ya haki